Vijay Sardesai has voiced his support for villagers opposing the Unity Mall project, describing the proposed site as a biodiversity area. He added that he has not yet gone through the court judgment on the matter but affirmed his solidarity with the local community. तो सब्जेक्ट दुसऱ्याक दिना तो ताका अलॉट करता आनी मागीर तो येना आनी मागीर तो 5 मिनटां तोंड घेवन भितर येता. तुमसूर ते म्हणटा की डॉक्टराकडे गेले आपण आगो डॉक्टरा कडेन मागीर येवं नाका न्ही. डॉक्टरा कडेन गेला जाल्यार कसलो असो दोतोर हो पोलीस प्लॅन असले सगळे 100 birch is entirely planned. Something is being moved in the house by which the person responsible for birch is going to get away by paying money. No punishment now. It is going to be in terms of money. Everything, there is a cover up when it comes to birch. Birch and CZMP तो जागो खजान जो आशिल्लो सॉल्ट पॅन जे आशिल्ले ते CZMP 2011 स्पेसिफिकली काडले आनी ताजेर तो बिल्डींग आयली. ते येवंकूच शकना. तो CZMP 2011 इन्व्हेस्टिगेशन सुरवात जावपाक जाय. The scam is there. तो सरपंचाच्या हातात. सरपंच इज जस्ट स्केपगोट. कोण सरपंचाक कितलो पावर आसता? तुका दिसता ही व्हडली गोष्ट जाली विदाउट एनी गव्हर्मेंट बीइंग इन्वॉल्वड. What was happening to the fire? What is happening to excise? What is happening to home? That is under सरपंच. कितें उलयता ते? अजून मेळना खंयतरी पॉलिटिकल इन्फ्लुएन्स आहा ते खंयतरी पुलिसाच्या बरोबर आसतलो तो खंय तरी. आनी कितें सांगतलो तो? 52 more names have been came in UOP March tragedy. Complaint has been registered to 52 more. I'm not aware of the actual details of who against whom the cases have been registered. But factually, if you go to see the situation, it appears that there is a cover-up. Not only outside the house, even in the house, certain things have been moved. A bill has been moved. Which when it comes, you will come to know what it is. Sir, the Chimbal protesters assembly येवपाक पुता भायर सरला त्या वाटेच्यान. मेलकर सीएमाक येवन मेळून गेले पण ते मान्य ना. सीएमान कितें सांगता ते म्हणटा स्क्रॅपूच करचे म्हणटा. स्क्रॅपकडचे ती मागणी घेऊन आता ते हांगासर Court and order. Do you think government should go for appeal? काय मान्य करून? No, I do not know the exact issue and exactly what the court has said. Whether the court has procedurally found, Procedural. so then you have to go into the essence of the judgment. I don't want to speak on it because I have not gone into it. Will you support the villagers? We are with the village. We have already said that if one project was found not fit, same area, same place, how can another project be found fit? Simple as that. पण दुसरीकडे येयला लोक पळतात. But unity मॉलाचेर कोण मॉलाचेर कित्याक कॉन्ट्रोल? It's not. I don't think it's the issue of mall. It's about Location is biodiversity. I don't think it's about the mall. Circle of influence म्हणजे टाइम बी लागता मग. पण त्या जाग्यार कॅन्सल जावं. त्या जाग्यार लोक पळय लोकांचो डिमांड आहा. हांव थंयचो लोकप्रतिनिधी न्हू उलोवपाक. थंयचे लोकप्रतिनिधी जे आसात आनी लोक जे आसात तांचे बरोबर घेवन कितें तें जावंक जाय. म्हजो एकूच डिमांड आसलो की तांचे कडेन उलया म्हणून. उलयनासतना ताका अशें केर डॅम अशें आसूंक जायना. त्याच जाग्यार प्रायव्हेट प्रोजेक्ट्स असतात ताका ते रोहनाक म्हणला न्हू. गव्हर्नमेंट ताजे सायडीन ते प्रायव्हेट आयले जाल्यार कोण ऑब्जेक्ट करना. गव्हर्मेंटाकूच ऑब्जेक्ट करता अशें मंत्री म्हणटा. दॅट आय डोंट नो द डिटेल्स. आय एम नॉट बीन. आय डोंट नो which projects is talking. Yesterday the business has been stopped in the middle of what happened exactly? बिझनेस मागीर एडजस्ट केले बेगीन Opposition कोणूच नासले भितर सर. बिझनेस ना न्ही. बिझनेस आशिल्लो पूण हांचे प्लॅनिंग सारकें ना दोनूय सायडींचे. पयरचे 11 वरांचेर वता आनी काल 5 वरांचेर सोंपता. आमी कितें करूं थंय आतां? हांव काय थंय रावन काय करूंक शकना कित्याक हांव उलयलो पयर. दर म्हाका काल उलोवंक मेळटा रे. हांव सुशेगाद उलोवपाचो मरे. ते धक्काबुक्की करून ते कामराक बंद करता हें जावपाचेंच न्ही. सुशेगाद उलोवपाचो. काल कोण उलोवपाकूच ना. सो तें मरे कोऑर्डिनेशन जाय. खंयच्या दिसा कोण उलयतलो आनी कितले उलयतलो हें प्लॅन करपाक जाय. दोनूय सायडींनी प्लॅन करूंक जाय. आनी स्पिकरान ताका सांगूंक जाय पयलीं लेट अस फिक्स दीस म्हणून. ताजे खातीर ती BAC मातशी सिरियसली घेवंक जाय. ते घेनात ताजे खातीर हें सगळें घोळ जाता. थँक्यू सर. आतां पळय तूं फाल्यां असो बिझनेस पायल अप केला. एवरीथींग हॅज बीन पोस्टपोन टू टुमोरो. जुम्मे का दिन सगळ्यात थंय व्हेला. अरे
क्वेश्चन आमचो क्वेश्चन तिसरो कितें आहा तो येवचो ना अशें दिसता आतां कित्याक इतले पयले पोस्टपोन क्वेश्चन पयलीं आहा मागीर कॉलिंग अटेंशन आहा ती पोस्टपोन केल्या त्या दिसा केल्या सो आय डोंट अंडरस्टँड वॉट इज इफ कॉलिंग अटेंशन कॅन बी पोस्टपोन्ड टेक अनदर कॉलिंग अटेंशन दॅट डे वाय आर गव्हर्मेंट वॉट इज गोइंग टू हॅपन इन दीस 2 days आतां ते कितें तें तुमी विचारात ना सीएमाक बी कितें जावपाचें आहा कालचें कॉलिंग अटेंशन फ्रायडे घालून म्हळ्यार आज कितें तरी जावपाचें आहा अशें कितें तें हांवूय सोदतां म्हाका तें आन्सर मेळना कितें आज जावपाचें आहा